Oy, may buntag sa tanan. Hani anasad kami nag-atubang sa lamisan ni Lorijin kay mukhaon na pud siya. Mo ni pamahaw niya, mo na yung sudanon. So, tanawan ninyo kung sa iyong sudan. Mo na yung sudan pamahaw, na kape, na soriso, na itlog, na pinirito. So, bilib ko aning bataan kay dili himili og sudan. Basta kay naalay sudan, okay na ni sa iya ha. So sa kaniadtog nahinumduman ninyo siya, sa gamay pa na siya, ilakilak na siya, kay gipaak siya og pato, pero karon kay tungod dako na siya, maulawon na, mangarte na, kay dalaga naman siya na nagani daw siya crush, pero akong giingnan nga ayaw sa naguna-huna ang crush, mas maayo huna-hunaon nimo imong pag-eskwela hantod makahuman ka, kay wa mi lain ikabilin sa imuha kana pagid imong pag-eskwela. Kay kanang pag-eskwela nimo mao nay isa ka titulo nga imong gigunitan hantod sa kahanturan nga mao nay among ikabilin kanimo nga makagraduate ka. Happy na mi para nimo. So amping kanunay og hunahunaa gyud ang imong pag-eskwela nga makahuman ka. Kay sa imong mga pangarap og makahuman ka, aw malipay ra pud mi. Ug unsay mga gusto nimo nga maabot nimo imong kinabuhi, maabot gyud nimo na basta makahuman lang ka, makagraduate ka. Kay kami ang among buhaton maningkamot rami nga masuportahan ka nga makaeskwela ka ug makabayad mi sa eskwelahan. Nga continue na gid imong paeskwela. Ako nagpasalamat ra po ko sa imuha kay tungod inig uli nimo sa balay wala gyud kay laag. Naara gyud ka sa computer o either mag-study ka. So bilib ko si Muha, saludo ko si Muha, pero ayaw ka balaka puhon-puhon kabalo na biya kasi mong papa nga mahilig og surprise. Basi ba surprise ra ka nga imong gipangayo nga iPhone sa to 15 o unsa ba to, sige lang moabot ta diha kay nagtigom-tigom pa ta. Kay kani imong papa naningkamot ra gyud nga mga kwarta aron isuporta sa imuha. Di ba happy kay ka? Katawa siya habang nagkaon. Sige sa yaw-yaw kay tungod dalaga ka na, ayaw kumpiyansa mo nang ihatod sundo tagyod ka, kay dili ko gusto nga musimang ka. Isud na kaayo ang eskwelahan nimo, paingon sa wala basig mo paingon ka sa tuo. Mo nay ako ang dili ganahan, mo nang ginabantayan tagyod ka. Kay tungod salig man ko sa imuha, pero dili ko mosalig sa panahon kay kabalo na ka og unsay daghan sa panahon karon. Kay matud pa nila ang pagmahay dili maguna, maulahi ra gyud. Pero dili na nako na hulaton. Agwantahon na lang nako nga ihatod ti ka sa eskwelahan. Nya sunduon na pud kanako ini kahapon. Bahala na ini human nako og hatod. Saka ko mag-ilis o paingon na pud ko magtrabaho kay aron naa pud tay pamugas. Inig uli ini kahapon, musayo pud ko uli tama-tamaon nga masundo ti ka aron safety pud kang makauli nga kampante pud ko. Kabalo naman ka nga kitang duha, kita ray naa diri magtinabangay kitang duha. Ayaw kabalaka kay moabot ra ang